Guys, good morning for today's vlog. Ay, ito din sa National Highway. Saan sa dito guys, ma-witness ito din sang karga tapas o Toto Jandre. Shout out Toto Jandre malakas. Puga, tama niyo vlog guys, oh. Gamay-gamay, taong karga yan, oh. Pusog. Hello, nice na nag-start ni karga. Inakarga sa subong, mo plan na guys, oh. Duwalas na kakarga na. Nay lang dyan. Mga alas 10 pa rin ko naman puno. Putar ya. Karbo-karbaw na, karbo-karbaw. Masakat ito guys, oh. Dalawa lang sila. Duwalas na, malakas na eh. Ay guys, oh, ma-alone na sa umpisa karga. Amo na subong kasada sa truck dyan, matunga naman. Medyo kapoy-kapoy gawa ng obra ni guys, ko. Sige lang. Huwag na pangabuhi. Hindi taka pangabudlay. Hindi taka kwarta, hindi taka dawat bugas guys. Tatlo lang sa buga tira. Oo, tama ba guys? Shout out na yung maeng daw. Muna na lang. Saksakiro tara. Bakol. Bakol. Wala man yun. Aga pa. Aga pa balas guys. Balbal, baboy sudan. Hasta pa na, partida na sa last 10, doon ka tao. Mapunan ni ka last 10 ang aga guys po. Sige lang. Karga sa di Jesse, dakom na yung kamaw. Now, guys, kayo madaging ito. Up. Puro totaw. Okay. More next na. God bless. Thank you for watching guys.